अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है वो आप सबके सामने है, और अगर ज़रा हम पीछे जाएं तो जिस वक्त अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, एक ऐसे मौके पर जब ईरान के साथ नेगोशिएशंस चल रहे थे, और उस वक्त अमान के वज़ीर ख़ारजा ने जिस किस्म की ख़बर दी थी उससे यूं ही लगता था कि डील के बेइंतहा करीब हैं। ऐसे में ईरान पर हमला किया गया, और पहले ही दिन जो हमला किया गया उसमें सुप्रीम लीडर की शहादत के साथ साथ जो आला ओहदेदारान थे उनकी भी शहादत हुई। और फिर यूँ लगने लगा कि जैसे ईरान की जब टॉप लीडरशिप को आपने बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया हो तो शायद ही ईरान किसी किस्म से कोई रिटेलिएट कर सके। और यही समझा जा रहा था कि इजराइल और अमेरिका ये समझे कि 2 से 3 दिन लगेंगे और ईरान मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुकेगा। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या रजीम चेंज का था, जो कि अब तक मुमकिन ना हो सका। और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती चली गई, ईरान की जानिब से जो रिटेलिएशन दी गई उससे न सिर्फ उसके पड़ोसी ममालिक हैरान हुए, खत्ते के ममालिक हैरान हुए, बल्कि शायद अमेरिका और इजराइल ने भी ये ना सोचा था कि ईरान कुछ इस किस्म के स्टेप्स लेगा जिससे दुनिया की जो इक्तिसादियात है उसके ऊपर असर पड़ेगा। और उसने वही किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, जिसका कि हम शायद किताबों में सुना करते थे, या कभी जब ईरान के हवाले से बात की जाती थी तो ये कहा जाता था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद कर दिया तो फिर दुनिया की जो सप्लाई लाइन है तेल की वो इंतहाई मुश्किल में आएगी, जिससे फिर एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी। और वही हुआ, जिसके बाद अमेरिका को ये कदम भी लेना पड़ा कि उसने रूस के तेल पर जो सैंक्शन आयद की थी वो भी ब्रीफली हटा दी। और उसके बाद ये भी बस नहीं हुआ, ईरान अपने रिटेलिएशन जारी रखे हुए, और अमेरिका की जानिब से यानी सदर ट्रंप ने फिर दुनिया को दावत देना शुरू की, जिसमें फ्रांस था, जिसमें यूके, जिसमें चाइना तक वो पहुंच गए, और कहा कि वो अपने जंगी जहाज़ फराहम करें और आबनाए हुरमूज़ को खोलें। ईरान की क्या स्ट्रैटेजी यही है कि किसी तरह से इक्तिसादियात पर वो हमला हो कि बिल आखिर अमेरिका और इजराइल विड्रॉ हों। और इजराइल और अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी ये है कि जो खलीजी ममालिक हैं वो भी किसी तरह से ईरान के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और ये जंग बढ़ती चली जाए। आज इसी पर बात करेंगे, क्या वो जो ओल्ड मिडल ईस्टर्न था वो अब ख़त्म हो गया है, और अब मिडल ईस्ट का जो खित्ता है इसमें एक नई किस्म की अलायंसेस बनेंगी, और इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आज इसी पर हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं इन फोकस फॉर्मर एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा, उनके साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब जो मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में, और यूएन ने भी इस पूरे मसले पर जितनी बार भी आवाज़ उठाई है उस पर भी जिक्र करेंगे। और हमारे साथ हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जो कि बखूबी हमें भी समझा सकते हैं और इस पूरी जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसको अच्छी तरह समझते हैं, और ये भी कि ईरान के पास क्या वाकई वो जदीद वेपन्स मौजूद हैं, वो मॉडर्न वॉरफेयर मौजूद है कि वो अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों के सामने कितने अरसे तक खड़े रह सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये फरमाइएगा कि ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, और एसिमेट्रिकल रिटेलिएशन जिसमें दुनिया भी हैरान हुई, ख़ुद अमेरिका इजराइल भी हैरान हुआ, और खलीजी ममालिक को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा, आप क्या समझती हैं कि ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी था, या ईरान के पास और कोई चॉइस मौजूद नहीं थी जिस तरह से उस पर हमला करके उसे दीवार से लगा दिया गया था? बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। आपने खुद ही बहुत ऐसे तरीके से कह दिया कि ईरान के पास शायद और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो रिटेलिएट करता और पूरे अपनी सोची समझी हिकमत अमली के तहत अपनी फुल फोर्स से वो रिटेलिएट करता, क्योंकि एक तरह देखें उनको एक नेगोशिएशंस के ट्रैप में लाके और उन्हें इस बुरी तरह अटैक किया कि उनकी सारी जो टॉप लीडरशिप थी वो खत्म हो गई। लेकिन मेरी तरह आई थिंक और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें बिल्कुल कोई किसी किस्म का इस बारे में शक नहीं था कि ईरान पे हमला होगा तो ये अमेरिका के लिए मुश्किल होगा, बिकॉज ईरान एक बहुत मुख्तलिफ मुल्क है। सही। वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, बहुत रिजिलियंट लोग हैं,
اور یہ کوئی وینزویلا یا کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے جہاں آپ جائیں گے، رجیم چینج کریں گے اور سارا ملک جو ہے وہ جھنڈے لے کے امریکہ کے باہر آ جائے گا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ایران ہے، ایران میں بہت زیادہ ایرانیت ہے، اور وہ بالکل بھی، خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے تو وہ بالکل بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ اور ان کی جو انہوں نے بہت سمجھداری اس وقت کی، اور انہوں نے حملہ کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جہاں جہاں یو ایس کے اور اسرائیل کے انٹرسٹ ہیں جی وہاں ہم ہٹ کریں گے۔ اوکے اور اس وقت آئی تھنک یہ انہوں نے میرے حساب سے بالکل ٹھیک حکمت عملی تھی کہ صحیح جو ان کے بیسز ہیں، اور خاص طور پہ گلف اور مڈل ایسٹ میں جو بیسز ہیں صحیح انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے تاکہ ان کی کاسٹ آف وار بہت زیادہ بڑھ جائے۔ اوکے اور یہ ممالک جو آلریڈی آئی تھنک یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم سے یہ غلطی تو نہیں ہوئی کہ ہم 40 سال سے اپنا ریل انیمی ایران کو سمجھتے رہے ہیں، جبکہ غزہ کے میں جس قسم کا جینوسائیڈ ہوا اور اس کے بعد جتنا کھل کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گریٹر مڈل ایسٹ بنانا ہے، اور یہ سارا فرام اس میں سعودیہ بھی شامل ہے، گلف بھی صحیح شامل ہے، اور بات تو آئی تھنک دے ہیو ریئلائزڈ کہ شاید ہمارا جو اصل دشمن تھا وہ یہ ایران نہیں نہیں تھا، بلکہ اور اسرائیل۔ ہاں سے اسرائیل تھا۔ اچھا تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت ریسٹرینٹ شو کیا ہے، اچھا بہت صبر یہی میں آپ کی قطع کلامی کروں گی امبیسڈر صاحبہ، اور یہاں میں منیر اکرم صاحب کو بھی لوپن کروں گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے منیر اکرم صاحب، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ مسلم ممالک متحد ہو کر کھڑے نہیں ہوئے، لیکن اس پورے سیناریو کے اندر جیسے امبیسڈر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ اصل دشمن یعنی خلیجی ممالک نے کیا واقعی یہ ریئلائز کیا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ اصل دشمن ان کا ایران نہیں بلکہ اسرائیل ہے، اور خطرہ انہیں اسرائیل سے ہونا چاہیے نہ کہ ایران سے۔ Have they realized that؟ جی یہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ اب تک تو جو سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی تھی خلیج کی طرف سے، جی اس میں تو صرف ایران کے خلاف کنڈمنیشن تھی، ایران اسرائیل کی کنڈمنیشن نہیں تھی۔ تو میرے خیال میں یہ احساس تو ان کو ہونا چاہیے کہ اصل دشمن اسرائیل ہے، پر کیونکہ ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کی وجہ سے ان کے اوپر رکاوٹ ہے۔ یہ سولیڈیرٹی جو چاہیے ہمیں مسلمان ملکوں کے درمیان، وہ سولیڈیرٹی اس وقت نہیں ہے، اور اس کو بنانا ہوگا ہمیں۔ میرے خیال میں اب تک یہ احساس تو ہوگا ان کو، پر اس کو صحیح پالیسی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اوکے، تو منیر اکرم صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے خطے کے جو دیگر ممالک ہیں جیسے ترکیہ ہے، پاکستان ہے، وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ جی ہم تو کر رہے ہیں۔ پاکستان کی کوشش تو ہر وقت یہی رہی ہے کہ عرب اور ایران کے درمیان اکائی ہو۔ اب اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور اس کو ہم نے پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ اور باقی خلیجی ممالک ہیں ان سب کے ساتھ جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں اس پہ نقصان نہ ہو ہمیں، یعنی کہ ہم نے کوئی سائڈ نہیں پک کرنی ہے۔ ہم نے جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم صلح کروانے کی کوشش کریں ان کے درمیان، اور اس کے بعد میں جب یہ جنگ رک جائے گی اس کے بعد میں ہمارا رول ہوگا، میرے خیال میں ترکی کا رول ہوگا، انڈونیشیا وغیرہ جو بڑے مسلمان ممالک ہیں ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس خطے میں یونٹی آئے اور ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان کوئی ایک سمجھوتا ہو، کوئی اسٹرکچر آف سیکیورٹی ہونی چاہیے جس کے تحت یہ واپس واقعہ نہ ہو سکے۔ اوکے منیر اکرم صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں۔ اس ماڈرن وارفیئر میں جو ریٹیلیشن ایران کی جانب سے دکھائی گئی، خالد چشتی صاحب کیا ایسی چیز تھی؟ آج بھی لوگوں کے پاس سوال ہے، اسرائیل ملٹری مائٹ، امریکہ دا ملٹری مائٹ، مطلب مائٹیسٹ آف آل جسے ہم کہتے ہیں، جس کے پاس ہر کچھ موجود ہے، وہ اسرائیل کو شاید سپلائی بھی کرتا ہے اور بالکل کرتا ہے،
لیکن اس کے آگے ایران کے ایسے بیلسٹک میزائل میں کیا چیز تھی جو پوری طرح سے پہنچتے بھی ہیں اسرائیل، راستے میں بھی اتنے ایئر ڈیفنس سسٹمز لگے ہوئے ہیں جو آپ نے پہلے بھی ہمیں کئی نشستوں میں سمجھایا کہ کہاں کہاں سے ان کو پہلے ڈیفیوز کیا جاتا ہے اور کچھ پھر بھی پہنچ جاتے، کہ واقعی ایران پر حملہ کرنا پڑا؟ ایسی کیا چیز ایران کے پاس تھی؟ بہت شکریہ مس نادیہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگ تھی جو شروع کی گئی تھی وہ بہت فالٹی گراؤنڈز پر شروع کی گئی۔ نمبر ون، ایک پہلے دن آپ جب حملہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ پہلے دن لیڈرشپ تقریباً 50 لیڈرز کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ پہلے دن جب حملہ ہوتا ہے تو امریکن صدر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میں نے حملہ کر دیا، ایرانی لوگ حکومت پر قبضہ کر لیں۔ تو دیکھیے جب آپ جنگ کرتے ہیں تو ایک جیو پالیٹکس کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک لوپ آف کانفلکٹ۔ فیڈ بیک لوپ آف کانفلکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹریگر چلایا، پھر دوسرا ٹریگر ہوتا ہے، پھر تیسرا ٹریگر کرتا ہے اور آ کر ایک لوپ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا پہلا ٹریگر پریس ہی فالٹی ہے تو پھر آپ کا لوپ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور آپ کے انفیوریبل ہو جاتی۔ پہلی بات جو امریکہ نے مس انڈرسٹینڈ کی، پہلے میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنے کی اجازت دیں، یہ بنیادی طور پر انہوں نے اس کو وینزویلا پلس سمجھا۔ بہت سارے جو اینالسٹ ہیں آج بھی اگری کرتے ہیں کہ نتن یاہو پرسنلی تقریباً 20 سال سے ہر صدر کے پیچھے ہوتا ہے، یا جتنے صدور گزرے ہیں ان کے پیچھے کہ جی کسی طرح اٹیک کر دو ایران پر، خدا نہ خاصا وہ جنی ہے، وہ ایک مانسٹر ہے اور اس کو حملہ کر دو۔ تقریباً 4 دہائیوں سے جب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نتن یاہو پاور میں ہے یا پاور کوریڈورز میں ہے، وہ یہی کوشش کرتا رہا کہ ایران پر حملہ کر بھی دے۔ جب وینزویلا ہو گیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بڑا کوئک فکس سولوشن ہے، یہ تو کاپی کٹ اینڈ پیسٹ ہے سب پر، چند گھنٹے کا آپریشن کریں، صدر کو اس کی بیوی کو اٹھا کر امریکہ لے آئے، پھر ریسٹ از ہسٹری۔ میں اس وقت سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی سمجھ رہا تھا کہ اب یہ اگلی غلطی کرنے والے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی غلطی ایسی کامیابی میں جو کوئک فکس ہوتی ہے، جو کوئک وکٹری ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر وکٹری اگر میں نے بائیں ہاتھ سے اتنی زبردست وکٹری استعمال کر لیا تو میں دائیں ہاتھ سے کیا کروں گا، یعنی کہ وہ ایک ایپیٹائزر کے طور پر ایکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے وکٹری۔ وہ ایک آپ کو ایکشن دے دیتی ہے کہ اب آپ جو مرضی کرنا چاہیں، ریسٹ ول بی the world is going to follow you۔ وہی غلطی انہوں نے کہی، جب آپ نے مین ڈش آرڈر کی تو مین ڈش ایران ثابت ہوئی۔ تو اب جتنا ایران نے ریزسٹنس کیا وہ بالکل ایپیٹائزر سے ڈیفرنٹ ہے جو امریکن کیلکولیشن۔ ابھی تک آپ دیکھیے اب 5 6 کم از کم اگر آپ لکھنا چاہیں تو کم از کم 6 یا 7 انہوں نے ابھی تک اپنے فورس گولز ڈکلیئر کیے ہیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ جنگ اس طرح نہیں لڑی جاتی، جنگ کے اندر آپ کاز چاہیے ہوتی ہے۔ نمبر 1 آپ کو پہلے اپنے لوگوں کو اور اپنی آرم فورسز کو کاز بتانی ہوتی ہے، پھر آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوتی ہے۔ جب آپ وار جسٹیفائڈ ہو جاتی ہے تو پرفارمنس جسٹیفائڈ ہوتی ہے آپ کی۔ ہماری مئی 2025 میں کیا ہوا تھا، ہمارے لوگوں کو پتا تھا کہ ہمارے پاس جو جنگ مسلط کی گئی ہے، انڈین ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، پیچھے ان کی لیڈرشپ کی کہانی ہے، ان کے سروائیول کا ایشو نہیں ہے، ایک پولیٹیکل مینڈیٹ ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر مودی۔ ہمیں پتا تھا کہ ہم یہ جنگ لڑیں گے سروائیول کی۔ اگر ہماری کاز جسٹیفائڈ تھی تو ظاہر ہے وار جسٹیفائڈ تھی، اور الحمدللہ پھر آپ نے دیکھا پرفارمنس جسٹیفائڈ تھی، ریسٹ از ہسٹری۔ تو ایرانی لوگوں کو پتا ہے مس نادیہ کہ ہماری کاز اس لیے جسٹیفائڈ ہے کہ ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے ان کا، اس سروائیول اٹ از ناٹ گڈ ٹو ہیو، اٹ از اے مسٹ ٹو ہیو۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ ہے اٹس گڈ ٹو کیپچر ایران، اٹ از گڈ ٹو چینج دا گورنمنٹ، وہ گڈ ٹو ہیو والے موڈ میں ہیں۔ ایرانی لوگ کہتے ہیں اٹ از اے مسٹ، وی ہیو ٹو ڈو اور وی ہیو ٹو ڈائی، there is no nothing in between. So that is why you see the performance is so outstanding. That is why you see کہ وہ extraordinary انہوں نے surprises دیے ہیں۔ اور آخری بات ایک بڑی امپورٹنٹ کرتا چلتا ہوں میں کہ دیکھیے نارملی جنگ کے دوران مس نادیہ جو ریسیپی انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ نارملی کیپیبلٹی ہوتی ہے آپ کی، جو مشینری ہوتی ہے، وار جہاز، سیبرین فائٹر ٹینکس، اور دوسری امپلائمنٹ یا حوصلہ ہوتا ہے۔ ایران کی ایک یونیک تھرڈ ریسیپی ہے جو بہت ہی بیسک انگریڈینٹ ہے، وہ ہے ان کی سروائیویبلٹی آف دا ویپنز، آپ ایمونیشن، وہ سروائیو کروا رہے ہیں ہائیڈنگ پلیسز پر، ڈے 1 سے کیا ہوا ہے۔ سروائیویبلٹی ہوگی تو کیپیبلٹی ہوگی، کیپیبلٹی ہوگی تو حوصلہ رہے گا۔ بالکل ٹھیک خالد چشتی صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ، منیر اکرم سینئر امبیسڈر،
اور ہمارے ساتھ ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. منیر اکرم صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس کے اندر آپ کے آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں, کاز ہوتا ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس وقت جتنے دن جنگ رہی اور چل رہی ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی صدر کی جانب سے مکس سگنلز دیے جاتے ہیں. پہلے جب آئل بڑھا تو انہوں نے کہا کہ the war is pretty much over and we've achieved our objectives, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مختلف ممالک کو بھی انوائٹ کرنا شروع کیا کہ آبنائے ہرموز کو کھولنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور وار شپس بھیجیں, لیکن کسی نے لبیک نہیں کہا. کیا امریکہ اس میں تنہا ہو گیا ہے؟ کیونکہ پہلے تو امریکہ جب ممالک کو بولتا تھا تو امریکہ نے کہہ دیا تو ہو گیا سمجھو والی کہانی تھی. اس مرتبہ ایسا نہیں لگ رہا, تو آپ اس کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں الٹیمیٹلی, کیونکہ کوئی ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز یا جسے کہتے ہیں یہ وینیزویلا نہیں ہے جیسے آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں, تو پھر کیا اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ گریٹ پاور کنفرنٹیشن نہ بن جائے اور کسی طرح سے بنا دیا جائے؟ جی, میرے خیال میں یہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کود پڑا بالکل, یعنی کہ کنفیوز آبجیکٹیوز کے ساتھ. اس کو میرے خیال میں نیتنیاہو صاحب نے ٹرمپ صاحب کو دھکے دے کے اس جنگ کو جاری کیا ہے, اور یہ ایک دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ ایک ٹریچرس ایگریشن تھی. نہ صرف اگریشن تھی پر ٹریچرس اگریشن تھی, کیونکہ وہ مذاکرات جاری تھے, نیگوسیشن چل رہی تھی, اس کے درمیان آپ نے ان کے چھاؤں میں آپ نے جا کر اگریشن اس طرح کی ہے. تو دنیا میں کوئی سمپتھی نہیں ہے اس اگریشن کے لیے. جو ان کے الائز بھی ہیں وہاں سے بھی ان کو سپورٹ نہیں ہے. تو اس وقت یہ صحیح ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ پولیٹیکلی تو تنہائی ہو گئی, تنہائی میں رہے اور وہ جنگ جاری رکھیں گے, اور اب وہ ڈسپریشن میں آ رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ مشن کریپ ہوتی ہے. اب مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اب انہوں نے دیکھا کہ جو کچھ انہوں نے اب تک کیا ہے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا, تو اس جنگ کو وہ ایسکیلیٹ نہ کریں, اور ایسکیلیشن سے بہت یعنی کہ دنیا پر بہت خوفناک امکان ہو سکتا ہے. اچھا منیر اکرم صاحب, ایک چیز کا اور جواب دیجئے بیفور آئی لوپ ان ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ, کہ ہم نے دیکھا کہ ایران جو ریٹیلیٹ کر رہا ہے, ایسیمیٹرک ریٹیلیشن جو ان کی چل رہی ہے, اس میں ان کا فوکس سعودی عربیہ میں آپ دیکھیں کہ کم ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سال قبل جو چائنا کے ساتھ ایک وہ سائن کیا گیا تھا وہ ہے, اس کی وہ ایک رسپیکٹ کرتے ہیں, دوسرا ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان اور سعودی کی ڈیفنس اگریمنٹ ہے. کیا ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران سعودی کی طرف کم اور یو اے کی طرف ہمیں زیادہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی, میرے خیال میں اس کی وجوہات دو تین ہیں. ایک تو جو ہماری کوشش جاری رہی ہے پاکستان کی ایٹ آل لیولز کہ جو ایران اور سعودی ایکسچینجز اتنی کم بند ہو سکیں تو بند ہو جائیں, تو ریسٹرینٹ سعودی عرب کی طرف سے بھی آیا ہے اور شاید کچھ ایران کی طرف سے بھی ہوگا. یو اے ای کا میرے خیال میں جو فوکس ہے وہ کیونکہ ایرانیوں کی یہ سمجھ ہے کہ جو لیٹسٹ اٹیک ہوا ہے خرگ آئلینڈ پہ, اس میں جو فیسلٹیز استعمال کی گئی ہیں وہ یو اے ای سے یہ حملے آئے ہیں, تو اس کی ریٹیلیشن یہ کر رہے ہیں. یہ فرق ہے میرے خیال میں. اوکے, آل رائٹ. سو ایمبیسڈر نغمانہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلیجی ممالک اب یہ جنگ جب بھی اوور ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ ان کی معیشت کو بھی دھچکا پہنچ رہا ہے, اور ایز سچ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ریسٹرین کا مظاہرہ ہے, لیکن اسرائیل کی تو یہ پوری کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کسی نہ کسی ایک خلیجی ملک کو تو ایران کے آمنے سامنے کر دے, جو ہوتا ہوا نظر آیا ہمیں. تک 14-15 دن کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کی طرف, جیسے کہ ابھی منیر اکرم صاحب نے بھی کہا کہ جب وہ آئلینڈ کے اوپر حملہ ہوا تو پھر ایران نے کہا کہ آپ نے راس الخیمہ اور دبئی کی جانب سے یہ ہوا ہے, اور ہم یہ فیسلٹیز جہاں جہاں پہ ان کی ہیں امریکنوں کی یعنی اڈے ہیں وہ ہم ٹارگٹ کرتے رہیں گے. کیا یہ خلیجی ممالک آپ کے خیال سے آلٹرنیٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹس کی طرف جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ایک ابھی چشتی صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا, بٹ ایک وجہ جو ہے جو یہ
खलीजी ममालिक ख़ास तौर पे बहरीन और कतर और यूएई पे हमले हो रहे हैं, उसका ये है कि एक तो बेसिस यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा ये है कि दे आर पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स। सऊदिया तो पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड नहीं है, उसको तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, लेकिन वो इन अकॉर्ड्स में शामिल नहीं हुआ। और अब तो खैर अब्राहम अकॉर्ड्स बहुत ही मुझे डाइल्यूट होते हुए, ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जहां तक इसमें इजराइल तो चाहता यही है, उसने तो मेरा ख्याल है अपने गल्फ ममालिक को भी और अमेरिका को, दोनों ही को मुश्किल में डाल दिया है। बिकॉज इजराइल के लिए तो कि ये अच्छा है कि जो खित्ते के ममालिक हैं वो ईरान के खिलाफ खड़े हो जाए, तो वो तो बहुत इस वक्त खुश हो रहा है कि इन खलीजी ममालिक को नुकसान पहुंच रहा है, इकोनॉमिक नुकसान पहुंच रहा है, टूरिज्म का नुकसान पहुंच रहा है, और उनको उनके यहाँ से सारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो खत्म हो गई हैं। एविएशन हब जो है वो बहुत अब खतरे में पड़ गया है कि इस सब के बाद क्या यूएई और कतर जो है वो एविएशन हब रहेंगे या नहीं रहेंगे, या दोबारा पाकिस्तान की तरफ लोगों का रुझान बढ़ जाएगा। लेकिन तो इसीलिए मैं जब आपको कह रही थी कि इस खित्ते में गल्फ की स्टेट्स में एक थोड़ा सा परसेप्शन का चेंज आ रहा है, वो मेरा यही कहने का मकसद था। ये नहीं है कि 40 साल की सोच जो है वो एक दिन में बदल जाएगी और वो एकदम से कोई ईरान को जाके गले लगा लेंगे। मकसद यही था कि चेंज उनमें आ रही है, सोच है, मगर वो प्रैक्टिकली अपने आप को अमेरिका से और इजराइल से डिसएंटेंगल नहीं कर पा रहे, क्योंकि तो देखिए हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो गल्फ स्टेट्स की सारी अमेरिका में हैं, और उनकी 256 ट्रिलियन डॉलर्स के तो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उन लोगों के साथ। तो जाहिर सी बात है वो इतनी जल्दी तो डिसएंगेज नहीं होंगे। लेकिन द फैक्ट के इजराइल वो ईरान बाकायदा सऊदी अरेबिया से भी उसने अपोलोजाइज किया, यूएई से भी अपोलोजाइज किया कि आप लोग हमारे टारगेट नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपने मुल्क में इनको इजाजत दी है बेसिस बनाने की जो हमें टारगेट कर रहे हैं, तो वो बेसिस और अगर जहां भी ये अमेरिकन या इजराइल सी फौजी छुपेंगे तो वो फिर एक लेजिटिमेट वॉर टारगेट हमारे लिए बनता है, जिसकी हमें यूएन भी इजाजत देता है। तो आई थिंक कि ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है अभी, और ये इसमें मुझे तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि जब ये वॉर खत्म होगी, वो खत्म एट द एंड नेगोशिएटिंग टेबल पे ही होगी, लेकिन ये खित्ता वो नहीं रहेगा जो ये खित्ता था, और इसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, क्योंकि ईरान ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लिया है, और ईरान अकेला नहीं है। ईरान के साथ इस वक्त आई थिंक ऑल्दो सबकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, लेकिन उन जो खित्ते में पाकिस्तान के समेत चाइना, रशिया, जो जज्बात हैं सारे ईरान के साथ हैं। यू नो वेदर शिया सुन्नी एवरीबडी इज सेइंग ईरान के साथ ज्यादती हुई है, एंड द चाइनीज एंड द रशियंस आर फर्मली बिहाइंड द चाइनीज, एंड आई वुड रिपीट अगेन दैट द रीजन कि वो पहले डाउट में पड़ा हुआ था, और आज अभी खुद ऐलान कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि जी वो 31 मार्च को चीन जाएंगे, और कोई देयर इज नो बिजनेस और डेलीगेशन उनके साथ, और भी कोई एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। इट्स अ प्योरली मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक डेलीगेशन दैट्स गोइंग। सो आई एम श्योर कि इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं ट्रंप साहब, एंड द वेरी फैक्ट कि उन्होंने कह दिया, यू नो फ्रांस को भी कह रहे हैं, रूस को भी कह रहे हैं, चीन को भी कह रहे हैं कि जी आप भी अपने जहाज भेजे, आप एब्सोल्युटली कि वो जी बिल्कुल फ्रस्ट्रेशंस हैं। अच्छा, दे आर फ्रस्ट्रेशंस दैट दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फैक्ट कि इस वक्त यू नो फॉरएवर यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई है अमेरिका की सिचुएशन। ओके, एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस हैं एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा, मुनीर अकरम सीनियर एम्बेसडर, और हमारे साथ हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्राइसिस ऑलवेज ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। डू यू थिंक चिश्ती साहब कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आई है? जो बाकी गल्फ़ की स्टेट्स हैं वो ये देख रही हैं कि सऊदी के साथ जो पाकिस्तान की डिफेंस एग्रीमेंट है उसने किसी हद तक ईरान को उस अंदाज से रिटेलिएट नहीं करने दिया सऊदी के अगेंस्ट, जिस तरह वो बहरीन में कर सका, जिस तरह वो यूएई में कर सका या कतर के अंदर कर सका। इनिशियल डेज के अंदर कतर के साथ किया, उसके बाद फिर हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द टारगेट्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यूएई। तो आप समझते हैं कि लाइक अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ऑल एन ऑल्टरनेटिव डिफेंस अरेंजमेंट पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या आप ये समझते हैं कि दिस ब्रिंग्स फर्दर चैलेंज कि हमारी ये जो डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी के साथ थी तो हम बड़े टाइट रोप के ऊपर वॉक कर रहे हैं? ये विस्तारी आई थिंक बहुत जबरदस्त सवाल है आपका, क्योंकि जाहिर है हम ये नहीं चाहेंगे कि एक वॉर कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट जोन से हम अपने लिए कोई फायदा ढूंढे, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बुराई होती है उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई नजर आती है, और डेफिनेटली आई थिंक हमारी तरफ वो आए या ना आए, लेकिन ये तो बहुत सीरियस मेरा ख्याल है एक कंसिडरेशन या एक कंक्लूजन हो गया होगा इन मिडल ईस्ट के दोस्त ममालिक के जहनों में भी और पॉलिसी मेकर्स में भी, कि ये अमेरिका यहाँ पे एसेट होने की बजाय लाइबिलिटी ज्यादा था, और बहुत ज्यादा लाइबिलिटी था, सिर्फ थोड़ी नहीं था। क्योंकि अमेरिकन तो इतने सालों से इतना बिलियंस और डॉलर्स का बजट मेरा ख्याल है इन्हीं से लेकर जाते रहे हैं विद दिस गार्ब कि हम आपको प्रोटेक्ट करने आए हैं और आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन फिर ना सिर्फ वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, बल्कि अमेरिका की मौजूदगी की वजह से उन टारगेट्स को उनको ऑब्वियसली निशाना बनना पड़ा जो उनके मुल्कों के अंदर थे। अभी तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा तमाम इन मुल्कों को जो जीसीसी हैं, इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट 1981 से सारे मुल्क इकट्ठे हैं। ऑल्दो अफसोसनाक बात यह है कि तमाम ममालिक ने, ऑल्दो चाहे वो अब्राहम अकॉर्ड के नाम से करें या किसी और, इन तमाम ममालिक ने अमेरिका से इंडिपेंडेंट डील की हुई है, यानी बायलैटरल एग्रीमेंट है। किसी ने नेवल बेस दिया हुआ है, किसी ने एयर बेस दिया हुआ है, किसी ने F-35 रखे हुए हैं, किसी ने एमुनेशन डंप रखे हुए हैं। तो वो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आई थिंक ये रियलाइजेशन जरूर होगी कि जीसीसी को शायद कलेक्टिवली कोई एक अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये भी एक अंडरटेकिंग देनी चाहिए थी कि हम किसी अरब मुल्क के खिलाफ या मुसलमान मुल्क के खिलाफ आपकी हमारी ये जो बेसिस है इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। उसके बाद आई थिंक कंक्लूसिव में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा डिस्टेबलाइजिंग को कंट्रोल करने वाला मुल्क बना है इस एरिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन के अंदर। खुदा ना खास्ता अगर हिंदुस्तान हम पर हावी होता तो हमारी कोई रेलेवेंस नहीं होनी थी। हमने उस जो डिस्टेबलाइजेशन जो इंडिया कॉज करना चाह रहा था हमारे अगेंस्ट, उसको वापस स्टेबलाइज किया, और अब हम एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं। तो सऊदी अरब ने हमें याद किया, और आई एम श्योर दूसरे ममालिक को भी एक कंट्रीब्यूट करना चाहिए, डेलिब्रेट जरूर करना चाहिए, एंड पाकिस्तान शुड वेलकम एनी सच मूव के बजाय हम एक्सटर्नल डिपेंडेंट हों, हम आपस में क्यों ना एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। नहीं, लेकिन सर ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात ज़रूर है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे चैलेंज भी पाकिस्तान के लिए टू मेंटेन दैट फॉरेन पॉलिसी कि जिसमें आपका नेबर ईरान है, जिससे आपके बहुत बरादराना ताल्लुकात हैं, और इसके साथ साथ दूसरी तरफ खलीजी ममालिक हैं जो बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं और आज से नहीं कई सालों से हैं, तो हमें भी एक बहुत मुश्किल में डाल देते हैं। फिर अमेरिका है जिससे हमारे ऑन द मेंड थे सारे रिलेशंस और अच्छे हैं। ये तो जाहिर है बहुत चैलेंजिंग होगा कि अमेरिका को पाकिस्तान रिप्लेस करे किसी फॉर्म में भी, पहली बात तो ये है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जितना ये बायलैटरल होगा या लिमिटेड ट्राई कंट्री होगा उतना ही चैलेंजिंग ज्यादा होगा। अगर ज्यादा खित्ते के लोग शामिल हो जाएं, यानी हम एक मिनी फोर्स बन जाएं, जो कि यूरोप या अमेरिका या बहुत सारे मुल्क नहीं देखना चाहेंगे कि हम ऐसा कोई लीडिंग रोल प्ले करें, उसके अपने चैलेंजिंग होंगे। लेकिन अगर किसी तरह अंडर वन अम्ब्रेला हम मैक्सिमम मुल्क आ सकें तो हम बहुत बड़ी ना सिर्फ एंटिटी बन सकेंगे, बल्कि आने वाले वक्तों में जो हमारे आपस में छोटे मोटे इख्तलाफात होंगे, जैसे ईरान और सऊदी अरब का हो गया है, या कोई और कॉन्फ्लिक्ट कल को डेवलप हो सकता है, तो आई थिंक उसमें हमारी एक बहुत ज्यादा रेलेवेंस पाकिस्तान की होगी। आज भी मेरी तरफ से कंक्लूडिंग लाइन ये है कि आज भी देखिए पाकिस्तान की एक तरफ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ना सिर्फ बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है, क्योंकि आपने कहा हम बॉर्डर मुल्क हैं, दूसरी तरफ डिफेंस एग्रीमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी वैल्यू बड़ी ऐड हुई है। वैल्यू इस तरह ऐड हुई है कि एक तरफ ईरान भी हमारी बात सुन रहा है और सऊदी अरब भी हमारी बात सुन रहा है। ये दुनिया में बहुत कम मुल्कों को ये इस वक्त ये एडवांटेज हासिल है कि ईरान और सऊदी अरब एक जैसी वैल्यू करें आपकी बात को। तो आई थिंक उसी को अगर आप मल्टीप्लाई करें और एक्सपैंड करें कैनवस को, तो इस रीजन के लिए भी अच्छा होगा, मुसलमान ममालिक के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली अच्छा होगा। सही। खालिद चिश्ती साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस हैं एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा, मुनीर अकरम सीनियर एम्बेसडर, और हमारे साथ हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। एम्बेसडर साहिबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ, जिसमें आपने चाइना और रूस का जिक्र किया कि वो भी सपोर्टिव हैं ऑफ ईरान्स रेजिलियंस, एंड एट द सेम टाइम कि वो सब मानते हैं कि जाहिर है कि उसके साथ एक गलत हुआ है कि जिस तरह उस पर अग्रेशन, जारियत, अटैक और मुस्तकिल अटैक किए जा रहे हैं। बट इन लोगों ने कोई मिलिटरीली सपोर्ट नहीं किया। क्या तेहरान ये एक्सपेक्ट करता था कि रशिया और चाइना इनको सपोर्ट करेंगे मिलिट्री डोमेन के अंदर, या तेहरान ये समझता है कि इन ममालिक के अपने भी जाहिर है कि इंटरेस्ट हैं, और दूसरा ये कि अगर वो लूप इन हो जाते हैं तो ये जंग कुछ ज़्यादा ही एस्केलेट कर जाएगी अमंग्स द ग्रेटर पावर्स? देखिए, इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, और ईरान भी एक बहुत समझदार कौम है, और दे हैव द विजडम ऑफ एजेस बिहाइंड देम। वो बिल्कुल ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी कोई जहाज जो हैं वो चीन से भी उड़ने शुरू हो जाएंगे और बैरी बेड़े जो हैं वो रूस से भी आ जाएंगे। इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज, और ना ही बाकी लोगों में ये एक्सपेक्टेशंस थी, बिकॉज इस वक्त ना रूस इस पोजीशन में है, बहुत ज्यादा वो बॉक डाउन है अपनी यूक्रेन वॉर में इस वक्त, और चीन तो कभी भी दूसरे की लड़ाई में पड़ता ही नहीं। हैविंग सेड दैट, देखिए जब इनका जुलाई में लास्ट ईयर जब इस पे अटैक हुआ था ईरान पे, तो उस वक्त भी सटल सपोर्ट दोनों की थी, एंड बिटवीन जुलाई एंड नाउ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इन लोगों ने दी है ईरान को टू स्ट्रेंथन देयर कैपेबिलिटीज। और आजकल वो जमाना तो चला गया है कि जी आप टैंक देंगे और जरूर जो है वो बहरी बेड़े आएंगे तो वो होगा। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब तो स्पेस का जमाना है, और चीन के पास बहुत ज्यादा और कैपेबिलिटी, सबसे बड़ी आजकल तो हथियार जो है वो इंफॉर्मेशन का है, कि आपकी सर्वेलेंस और इंफॉर्मेशन आपकी वाया सैटेलाइट्स इतनी अच्छी हो कि आप अपना डिफेंस कर सके। और वो तो चीन ने ऑलरेडी देखे अपना वेदो सिस्टम जो है, जो उनका जीपीएस सिस्टम है, जो कि बहुत सुपीरियर है, जिसको ट्रैक ही नहीं कर सकते वेस्टर्न जो जीपीएस है, वो उसकी फ्रीक्वेंसीज फर्क है। तो वो तो ऑलरेडी उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट दे चुके हैं, और आई एम श्योर कि टेक्नोलॉजिकली और भी वो सपोर्ट दे रहे होंगे, क्योंकि आंखें बंद करके तो कोई बैठा नहीं हुआ। और जहां तक ये आपके खलीजी ममालिक का ताल्लुक है, तो ये भी बहुत इनको ये बात पता थी कि ईरान, रूस और चीन इस तरह कोई अपनी फौजें नहीं भेजेगा, कोई अपनी जहाज नहीं भेजेगा, और ना ही कोई किसी के ऊपर न्यूक्लियर बम मारने के लिए अभी तैयार है। तो ये जंग बेसिकली तो ईरान ने खुद ही लड़नी है, और ईरान ने ये साबित कर दिया है कि उसके पास कैपेसिटी है ये जंग लड़ने की। ये जंग अगर अगले 10 साल भी चलती रहेगी तो इसमें नुकसान ज्यादा जो है वो गल्फ स्टेट्स का तो है ही, अमेरिका का भी ज्यादा है, और ईरान तो एग्जिस्टेंशियल अपनी जंग लड़ रहा है। अगर वो ये जंग नहीं लड़ेगा और नहीं जीतेगा, या इनको एक लंबी जंग में वो इन्वॉल्व नहीं कर लेगा, तो उसके लिए तो उसके पास ऑप्शन ही देखिए ना, इस वक्त कोई और नहीं है। और मैं सॉर्ट ऑफ एग्री करती हूँ इस बात से कि एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स फाइनली मुसलमान मुल्कों को ये रियलाइज करना चाहिए दैट वी आर बेटर यूनाइटेड देन डिवाइडेड। लेकिन ये अगर हम समझते हैं कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में कोई यहाँ एक इस्लामिक नेटो बन जाएगा, तो उस पे जरा मुझे शक व शुबात हैं। वो इसलिए कि नेटो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए किसी एक मुल्क की कैपेबिलिटी काफी नहीं होती, उसमें आपको टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ एक मुल्क से ज्यादा की हो। नेटो बना है तो यूरोपियन मुल्कों में भी टेक्नोलॉजी की और इक्विपमेंट बनाने की नॉलेज थी, कैपेसिटी थी, उनकी
फौजें इस तरह की थी जो तैयार थी फाइट के लिए, बैटल हार्डन थी, तो अमेरिका और वो ज्वाइन हो गए। यहाँ तो देखें सिर्फ आपको पूरे खित्ते में या ईरान नजर आता है या पाकिस्तान नजर आता है। बिल्कुल आपने तो दुरुस्त इसलिए टू गेट टू दैट स्टेज आई थिंक बाकी मुल्कों की जो कैपेसिटी है, जिसमें फाइनेंशियल कैपेसिटी है, वो साथ मिले और उनकी विल साथ मिले कि यस इट इज नाउ टाइम, जिसके लिए ओआईसी बनाई गई थी कि आप इन्वेस्टमेंट इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक में, ओआईसी में करें, मुस्लिम ममालिक में करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुस्लिम ममालिक में लाएं, अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, तालीम हासिल करें, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, तो तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचेंगे कि आप कोई नेटो बना सके। इस वक्त तक तो यही बहुत हो जाएगा कि तुर्की, पाकिस्तान, सऊदीया हो गए हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ईरान इसमें शामिल हो, क्योंकि अगर ईरान इसमें शामिल नहीं है तो इट विल बी सीन एज एज अ कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट ईरान। तो वो तो फिर नल बटा सन्नाटा पे आ गए ना आप, तो उसका तो फायदा। अच्छा, सो दिस विल हैव टू हैव अ बिगर पिक्चर इन व्यू ना। अच्छा, ये बात आपने बहुत दुरुस्त कही कि कोई इस्लामी नेटो बनाने के लिए किसी एक मुल्क पे तो आप रिलाई नहीं कर सकते उसके दिफा के ऊपर, बल्कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके दिफाई, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी कैपेसिटी, वो सब मिल कर के फिर एक फोर्स बनते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, लेकिन जब ये जंग कंक्लूड होती है, आप क्या देख रही हैं एम्बेसडर साहिबा? इज़ इट गोइंग टू बी अ वीकर ईरान, a very strong Saudi Arab और an entire Middle East जो कि वीक हो चुका है और उस किस्म से नहीं है इकोनॉमिकली भी, एंड इवन जब आप उनके ताल्लुकात के हिसाब से देखें कि वो भी बहुत डिप्लीट होंगे आपसी ताल्लुकात? देखिए, जिस तरह इसमें बहुत सारी इंडिकेशंस ऑलरेडी आपको इस वक्त सामने आ रही हैं। ये इजिप्ट और जॉर्डन ने अभी, आपने सुना होगा कि ऐलान किया है कि दे विल नॉट अलाउ देयर एयर स्पेसेस टू बी यूज्ड अगेंस्ट। देखिए, और ये वही ममालिक हैं जिन्होंने जुलाई में फैसिलिटेट किया, शुरू में भी अभी फैसिलिटेट किया, इवन कंट्रीज लाइक दोज जो पिछले 40 साल से, बल्कि बहुत ज्यादा से 71 से वो देखें इनके चुंगल में फंसी हुई है अमेरिका के, वो भी उठ के अगर इट्स अ बिग इंडिकेशन दैट थिंग्स आर चेंजिंग। सीरिया में उन्होंने अपना स्टूज बिठा दिया है, लेकिन जॉर्डन जो बहुत प्रो अमेरिका था, इजिप्ट जो बहुत प्रो अमेरिका था, वो ईरान के मामले में इस वक्त आके कह रहे हैं हम अपना स्पेस नहीं यूज होने देंगे। और बहुत सारे अरब, सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया, यूएई ने और ने भी कहा है कि नहीं। तो देखिए, चेंज होगी, ईरान बहुत स्ट्रांग बन के सामने आएगा, नॉट इकोनॉमिकली व्हाटएवर बिकॉज इट्स गेटिंग अ बिग हिट, बट मॉरली और एज अ नेशन वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। सऊदी अरेबिया की पोजीशन बेहतर होगी, तुर्की पाकिस्तान की बहुत बेहतर होगी। गल्फ इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट बैक टू इट्स इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त आई थिंक गल्फ की स्टेट्स को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा, आप, खालिद चिश्ती साहब आपका और मुन्नीर अकरम साहब आपका, फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।